ঘুমাই থাকি যেন তোমরা দিলখুশি বাজে সুখে সুরানি বিভিন্ন জায়গার টেনশনের তো আজকে গরম হতে রবি আল্লাহ বলি মিস্টার মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব আছে আরোগ্য ওনার মধ্যে তারা না করিব যার বাদুদ্দিন আছে মুরব্বী করা মশারা আছে ওনার মধ্যে দিছে নাসিনাটা কথা হইল বা আছে আর মুশকিলা যেদিন আমি শেষ করে দিও তো আজকে দাজে মগে বন্ধ আছে এবং প্ল্যাটফর্মে বিশেষ করে আছে যেমন কত আপনারা বিভিন্ন জানে দিতে আছে নিজের আমাদের মেহনত হিসেবে আমরা রিকোয়েস্ট করি বিভিন্ন আল্লাহ তাআলা আমাকে মিস্টার মোহাম্মদ সিদ্দিক সাহেব কোন আছে নিজের কমরা আর সেকেন্ড করে দিতে बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पुनो दोस्त भाई आरे फतागान अल्लाह सैली दी तो पारी आरे तिफाकान पुनो दोस्त भाई आरे फतागान पुनो दोस्त भाई आरे फतागान अल्लाह सैली दी तो पारी आरे तिफाकान बायल्लई बायगला मिले जायो मारा बायल्लई बायगला मिले जायो मारा इत्तेफाक रोसी तुम सिरे फान पुनो दोस्त भाई आरे फतागान अल्लाह सैली दी तो बारी आरे इत्तेफाकान ओ अल्लाह तो यार ओइली तुई मददगार तुई साइले पारिबी आरे बनाइबार ओ अल्लाह तो यार ओइली तुई मदान तरा तत्फरान तरा तथिरजोकान तरा तत्फरान तरा तथिरजोकान तरा तत्फरान आरा ओइलम शर्मिदात आतुली मबकिन सार पुनो दोस्त भाई आरे फतागान अल्लाह सैली दी तो भारी आरे तिफाकान बायल्लई बायगला मिले जायो मारा इत्तेफाक रोसी तुम सिरिफान Wajah jayara Baibon wajah Sorobar begum Noyo marazara Wajah jayara Baibon wajah Sorobar begum Noyo marazara Shanti sailu ayo hoy ara e fatagan Shanti saili ayo hoy ara e fatagan Parar manchike vaibu ara re tibakan Parar manchike ni vaibu ara re tibakan Puno dost bhai are fatagan Allah saili dito bhai ara re
আশিখন তুয়ারা জীবন হরে হারায় ও হা ও হা দেখবি দেশে যারা আসো পুনতি লাগাই আশিখন তুয়ারা জীবন হরে হারাই ও কাতিন বলিও আই হরে হতা গান ও কাতিন বলিও আই হরে হতা গান নহরাইয় নদিন নাকি হারাতে শান কোনো দুষ্ট পাই আরে হতা গান আল্লাহ সাইলে দিত পারি আরে তেবাকান বায়লই বাইগলা মিলি যাইও মারা বায়লই বাইগলা মিলি যাইও মারা এতে বাকরুসি দুজুম নসিরি ফান পুন দুষ্ট পাই আরে হতা গান আল্লাহ সাইনি দিত পারি আরে তেবাকান माशाअल्लाह तबारकल्लाह हमारा पुराना हेडमास्टर साहब मिस्टर मोहम्मद सिद्दीक साहब मरबाई तुम अल्लाह ताला इदासे ध्यान तबका तकवा हासिल कीजिए मेरे मजे कने दे हेडमास्टर साहब होंगे सुभान अल्लाह एकेडमी यार बाद में दासे पूरा वाल वाटम मजे मिस्टर इमाम मोहम्मद सिद्दीक साहब है तारा गाम मजे होंगे सुभान और यहाँ नकन टाइटल तो यहाँ मित्र कितने आले से तुम पे हाजिर हो हमारा कौन को तो दासे मुमिकिया अल्लाह दासे दिलारो बेस बाला तारना कॉल आरर को हम तुम होरी बल्ला है लिया नौजवानों को लुड़ी बल्ला चुका भाई ने दुआगरी हम स्पेशली आया दासे दुआगरी आशा करें मुझे आते भाई बेकुन रे तारा नहीं भाई आशा करें हमारा बेकुन ज्यादा भी आशा करें तो यार मजलिसर हमारा मजलिसर माशाल्लाह साथ दासे सुबह इंदे आके में उस्ताद को ले आर उस्ताद को ले किसी तो बोझे के अक्सरियत भाई दासे आर उस्ताद तो बेकुन माशाल्लाह दासे आखिरी बहना आर हाजिर रखिए तो यहाँ हम दूर साधु मानुषनो ताबुरी दासे भाई देखन इस दूरी आर कान मकाम दिए टाइम दिए अल्लाह के दासे कहेंगे सुभान अल्लाह ना कि खदमत कर दे मास्टर जी यार जदों आर होंगे भाई जन कला से पूरा दिन में बेकुन शुक्रिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू वलशु माजे आम भरिसुदे आरा जहानकाम जागमादे हम गुरुम निजार तारफन दियो निजार इंट्रोडक्शन निजार परिचय दिया नकरे बेশি বড় জিনিস ওগা আলামতু বিনন্দে জাগমাজে আল্লাহ তাআলা বলে কিয়ামতের মাঠে হিসাব কিতাব গরিয়ারে জান্নাতে যাইবে তারা জান্নাতে যাইবে কই জাহান্নামে যাইবে তারা জাহান্নামে যাইবে তো জন্য কি ওরা মানুষ শরীরে বলে যাইবে দিবেটা কি কাজ এর তোমার হাতে যোগে জাহান্নামে যাও হয়ে যায় জানতা যায় ওনারে ইন্ট্রোডাকশন জান তার ভাষে জান কসুন তো জান একদম আজিম শিস আমরা মতো বয়ান করিলা চাইতে এই ভিডিও বারে ভালো তলি আমরা নতুন মাদ্রাসা আমরা মরে নাও তলে জন্নতি মানুষ শুধু বলে জাহান্নামে যাবে মানুষ নিরে এই সাইডে যাইবে দেড়োয়া মানুষ শুধু দিগিব দিগিয়ার বুড়ি বুড়ি বলা আলাদা ডাইব যারা তোমরা দিগি বলা আল্লাহ গফুর রহিম আল্লাহ বেশক রহমান রহমাল্লাহ আল্লাহ হুজ ঘর এঙ্গুল ঘর গলা কেনি ঘর লেবেলে জান কলা আল্লাহ হইয়া আল্লাহ ফলনা জায়গা জিদ্দা গেল বাতা জানার কি হয় কইলো আই আমরা জানি তাই হতে সেটা হইন না জরা আলমেন যে জায়গা কই বুঝিয়া আল্লাহ ফলনা জায়গা মাঝে কো বিগুদা এলামার মজলিসের বয়ান মাঝে ফলনা ভাই ফলনা জায়গা মানে দিকিরাম এনা আজ মানুষের কলা জাহান্নাম মাঝে कोई खुदाई दासी बे फलाना एगुन दुनिया ना दुनिया में दिदुन दुनिया कुछ बे गुनर कुर्बानी करिया दासे दिनर एलामा निज कौम जुबान मुजरे जमारे इंदिला गरम मारा अड़ाई दे इंदिला मानुष बे कला काम न जाते यारा और हाजिर शुरू करी मानुष रे
আজ রাতের বদলত ইয়ালে রাজনের জন্য তো মুস্তাক করিব আলহামদুলিল্লাহ আজিম হতা এত হচ্ছে তার উদ্দান মুজলিস সমাজে ইয়ান বেশি বেহতর আশা করি মুমিকে আরাই দিলা মুজলিস সমাজ আছে বেগুলো তার যাইম চলে আর তার মধ্যে আর নমিতে শেখ আল্লাহ রশিদ আহমদ আজ আছে বাবা পিতা জামাল সিন্ধি প্রাঙ্গণ এখন হালিয়ান তাই মাঝে থাকে মক্কা শরীফ তো ইয়ার বাদে সাথে আর সদা করে আর মুরব্বী করে আমরা নতুন বেশি কিমতি হতা করে কি আয়নে হতা জানি জানি বুঝতে না আর এখন দাস আর কোম এলম ইয়ান রাখেন হাকিকত রাখেন হাকিকি ওয়া